जमेरात 2 फरवरी के साहिबीन के साथ अंबर खैरी का सलाम। पाकिस्तानी फौज ने डेरा बुगटी में 4 अस्करियत पसंदों की हलाकत का दावा किया, मगर सूबाई हुकूमत के तर्जुमान ने कहा हमारे यहाँ कोई फौजी ऑपरेशन हो नहीं रहा। जवाबन बलोच कौम परस्त रहनुमा ने कहा ऑपरेशन हो रहा है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा वहाँ पर हेलीकॉप्टरों से, और जमीनी फौज जो है वो भी वहाँ पर कर रही है कार्रवाई। तफसील सुनिएगा आलमी खबरों के बाद। ये BBC उर्दू सर्विस है। नादिया सुलेमान से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक कार्रवाई में 4 अफराद हलाक हुए हैं। सरकारी जराये ने दावा किया है कि हलाक होने वाले अफराद अस्करियत पसंद थे। ताहम बलोच रिपब्लिकन पार्टी के तर्जुमान ने इल्जाम आयद किया है कि इस कार्रवाई के दौरान आम आबादियों को निशाना बनाया गया है। कोयटा से मोहम्मद कासिम। सरकारी जराये के मुताबिक अस्करियत पसंदों के खिलाफ एक कार्रवाई डेरा बुगटी के इलाके पिशनी में की गई। इन जराये ने बताया कि इस इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इत्तला थी। जराये के मुताबिक इस इत्तला पर फ्रंटियर कोर और असासदारे ने इस इलाके में मुश्तरका कार्रवाई की, जिसके दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। जराये का कहना था कि फायरिंग के तबादले में 4 अस्करियत पसंद हलाक हो गए, जबकि 3 को गिरफ्तार किया गया। इन जराये के मुताबिक हलाक और गिरफ्तार अफराद सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के अलावा दीगर जराइम में मुलविस थे। सरकारी जराये का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में अस्करियत पसंदों के जेर इस्तेमाल 4 ठिकानों को भी तबाह किया गया और वहां से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। दूसरी जानिब कॉमपरस्त जमात बलोच रिपब्लिकन पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन कार्रवाइयों के दौरान आम आबादियों को निशाना बनाया है। इस हवाले से पार्टी के तर्जुमान शेर मोहम्मद बुगटी का एक ऑडियो बयान में कहना है, जमीनी फोर्स और हेलीकॉप्टरों के जरिए बम्बारमेंट की गई। वहां पे 4 से 5 लोगों को शहीद किया गया। उनमें एक 80 साल बुजुर्ग हैं, जो एक 80 साल शायर हैं, वो भी शामिल हैं, उन्हें भी शहीद किया गया है। तो ये वो आम लोग हैं जिनको मजबूरन वहां से माइग्रेट करने पर मजबूर किया जा रहा है कि वो इलाका छोड़ के चले जाएं। शेर मोहम्मद बुगटी का कहना था कि खवातीन और बच्चों को भी हिरासत में लिया जा रहा है। काफी गिरफ्तारियां हुई, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें बच्चे और औरतें हैं। और नाकामी को छुपाने के लिए वो सिर्फ अब इस हथकंडे पे उतर आया है कि बच्चों और औरतों को अगवा करके ले जा रहे हैं। ताहम हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान अनवर काकड़ ने आम आबादियों को निशाना बनाने के इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद किया। BBC से बात करते हुए उनका कहना था कि डेरा बुगटी और दीगर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस जो कार्रवाइयां करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अस्करियत पसंदों के खिलाफ होती हैं। हुकूमत के तर्जुमान ने खवातीन और बच्चों को भी हिरासत में लेने के दावे को मुस्तरद किया। मोहम्मद काजिम, BBC, कोयटा। और डेरा बुगटी में इस कार्रवाई के बारे में मुतजाद इत्तलात के बारे में फिर हमने बात की। पहले तो बलोच रिपब्लिकन पार्टी के जिला वतन रहनुमा बरामदा बुगटी से, जो इस वक्त स्विट्जरलैंड में मुकीम है, उनसे ये पूछा कि बलोचिस्तान की हुकूमत ने बहुत सारे कौम परस्तों के हथियार डालने के दावे भी किए हैं और फौज डेरा बुगटी में फौजी ऑपरेशन में हलाकतों के दावे भी कर रही है, तो इनके पास क्या इत्तलात हैं इस बारे में? जी, हम तो रेगुलर बेसिस पर जो इंफॉर्मेशन है वहां पर हो रही है, जो कुछ डेवलपमेंट वो फीड कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि वह पाकिस्तानी मीडिया जो है वो तो खामोश है, बिल्कुल कुछ कर नहीं सकती है या उसे करने नहीं दिया जाता। इस वक्त सिचुएशन है पिछले 5-6 दिनों से डेरा बुगटी के जो नॉर्थ साइड में जो इलाके हैं, मरो है, लोक है, पशेनी है, इन इलाकों में हेवी मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। और इससे पहले 2 हफ्ते पहले साउथ में पटफीडर के बॉर्डर पर नसीराबाद की तरफ यहाँ पर ऑपरेशन हुआ और कुछ लोगों को उठा के ले गए, मेजोरिटी जिनमें फैमिलीज कोई 100 के करीब लेडीज और बच्चे थे, उठा के ले गए, जो आज तक गायब हैं। तो वो सेम 4-5 दिनों से इस तरफ हो रहा है अभी। तो ये सिचुएशन है। और जहां तक ताल्लुक है लोगों के जी हथियार डालने का, मैं काफी बार कह चुका हूँ कि लोगों की फैमिलियों को उठा के ले जाते हैं और कुछ जो लोग हैं उनको जबरदस्ती डाल के हैं, खड़ा करते हैं और बंदूकें आके रखते हैं, तस्वीर खींचते हैं कि भाई इन लोगों ने हथियार डाल दिए। माजी में कितने बार कहा इन्होंने हथियार डाल दिए। तो इनके अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें कॉन्ट्राडिक्शन है। कभी कहते हैं कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, फिर कहते हैं ऑपरेशन हो रहा है, मजामतकारों ने हथियार डाल दिए। तो ये एक बार खुद फैसला करें कि वो एक झूठ बोले, एक झूठ पर साबित रहें। अच्छा, ये जो डेरा बुगटी में कार्रवाई के बारे में बयान है, इसमें कहा गया कि सिर्फ 4 लोग हलाक हुए हैं,
تو اس کی کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی 4 لوگ ہلاک ہونے سے میرے خیال میں کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. وہاں پر جی میرے خیال میں کوئی درجنوں کے حساب سے لوگ مارے گئے ہیں جو ہیلی کاپٹروں نے اسٹرافنگ کی ہے. اور پچھلے جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ 5 دنوں سے وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے, تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, وہاں پر کوئی سورس نہیں ہے کہ وہاں کہ ہمیں امیڈیٹلی انفارم کریں. تو بعد میں بھی پتہ چلے گا کہ کتنے لوگوں کو مارا ہے اور کتنوں کو اٹھا کے لے گیا ہے. آپریشن ہو رہا ہے, کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا وہاں پر ہیلی کاپٹروں سے, اور زمینی فوج جو ہے وہ بھی وہاں پر کر رہی ہے کاروائی. اچھا, یہ جو اس طرح کی کاروائی ہے, کیا اس وقت یہ آپریشن صرف ڈیرہ بگٹی میں ہو رہا ہے یا صوبے کے اور علاقوں میں بھی جاری ہے؟ اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟ جی پورے بلوچستان میں آپریشن ہو رہا ہے. ایک بار شروع کرتے ہیں ایسٹ میں, پھر اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد ویسٹ میں شروع کرتے ہیں, پھر ایسٹ میں آتے ہیں. جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پہلے انہوں نے آپریشن کیا تھا, کوئی 20-25 دن ہو رہے ہیں بٹ فیڈر کے علاقے نصیر آباد, جعفر آباد, ڈیرہ بگٹی کے جو ساؤتھ میں ہے وہاں پر. پھر اس کے بعد 4-5 دن جو ہیوی آپریشن ہوا, لوگ مارے, اٹھا کے لے گئے, فیملیز لے گئے. پھر مکران میں انہوں نے آپریشن شروع کیا, 4-5 دن وہیں پر سیم ہی انٹینسٹی, سیم ہی اسٹریٹجی اسی طرح کیا. پھر ابھی آ کے دوبارہ یہاں پر کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے پچھلے 5-10 سالوں سے ہو رہا ہے. اچھا, ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج کی قیادت میں تبدیلی کے بعد صوبے میں وہ جو فوجی کارروائیاں ہیں ان میں شدت آ رہی ہے یا کمی؟ 1-2 واقعات کو لیا جائے ان میں سے تو میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ پچھلے 10 سالوں سے دیکھیں, پرویز مشرف کے بعد جنرل کیانی, پھر جو جنرل راہیل اور ابھی جنرل باجوہ صاحب, تو ہر جنرل کے آنے سے اسی پالیسی کو سپورٹ کیا گیا اور اس میں زیادہ شدت لائی گئی. جیسے جنرل کیانی آئے تو مشرف صاحب کی جو پالیسیاں تھیں ان میں زیادہ شدت لائی گئی. جنرل راہیل نے اور بھی زیادہ شدت اختیار کی. تو ان کا تو ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلے لوگ مسنگ ہو رہے تھے, ابھی عورتیں اور بچوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں. باوقار کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں, اور اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ عورتیں اور بچوں کو اٹھا کے مسنگ کرتے ہیں. ابھی فیملیز کو, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ بھی آج تک 100 کے حساب سے غائب ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کے دور میں ہوئے. تو اچھا, تو مطلب فوج میں قیادت میں تبدیلی کے بعد کمی نہیں آئی ہے, کارروائیوں کی شدت میں شدت آئی. جی اچھا, یہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں بلوچ قوم پرستوں اور پاکستان کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی بات چیت کے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جی میں تو کہہ رہا ہوں جی, آپریشن ہو رہا ہے, لوگ مارے جا رہے ہیں, اس میں بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ بات چیت ہونے کے امکانات تو دور کے بعد, بات چیت کی تو کوئی میرے خیال میں اس طرح کا کوئی گوسپ یا اس طرح کا کوئی بات کرنا بھی میرے خیال میں امکانہ ہے. ایک طرف آپریشن ہے اور لوگ مارے جا رہے ہیں, اٹھائے جا رہے ہیں, بچے عورتیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے, کلین اپ آپریشن کر رہے ہیں, جینوسائڈ کر رہے ہیں. آپ کی کیا حکمت عملی ہے آگے کی؟ ہماری حکمت عملی جی, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وی آر پولیٹیکل پیپل, اور ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو ہیومن رائٹ ہو رہے ہیں اس وقت. صرف ہم یہ کہیں گے کہ اس طرح کی آپریشنوں سے یا اس طرح کی کارروائیوں سے جو ہماری تحریک ہے وہ ختم نہیں ہوگی اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے. یہی جنرل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بزور طاقت ختم کریں گے. مشرف نے بھی یہی کہا کہ ہم ختم کریں گے, وہ ہاتھ اٹھاتے تھے اور موقع دکھاتے تھے کہ ہم ختم کریں گے. کیا ختم انہوں نے؟ کیانی نے بھی یہی کہا, جنرل راہیل نے بھی یہی کہا. ٹھیک ہے, ہلاکتیں ہوں گی, زیادہ خون خرابہ ہوگا, زیادہ دہشت پھیلائیں گے, دہشت گردی کریں گے, لیکن اس سے کمی نہیں آئے گی. لوگوں کو بزور طاقت یا بزور بندوق آپ ان کو غلام نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, آپ کچھ جو آپ کے پروجیکٹ ہیں یا کچھ جو آپ کے منصوبے ہیں وہ آپ بزور طاقت کر سکتے ہیں, لیکن انہیں مینٹین نہیں کر سکتے جب تک کہ لوگوں کا کنسنٹ نہیں ہو, جب تک کہ لوگوں کا مرضی اس میں شامل نہیں ہو. یہ تھے بلوچ ریپبلکن پارٹی کے جلا وطن رہنما برہمداد بگٹی.